नमस्कार दर्शक बंधु मु रंजन आपको स्वागत जनाऊँगी आमर ज्योतिष यूट्यूब चैनल को। तो आज आम कथा आज राशिफल विषय में। तो राशिफल कहवा पूर्व गोटे कथा आपको कही जाऊँ मन रख शुणु। जदि आप कौन एस्ट्रोलोजी रिलेटेड कौन प्रोब्लेम देखा दूसरी जमीक कि आपंकर जो आमर फैमिली रिलेटेड कह जाए कौन मैरेज रिलेटेड जॉब रिलेटेड कैरियर रिलेटेड वास्तुजनित कौन समस्या जहाँ भी किसी आप देखा जाऊँगी कि आप घटुची तो आप मनरे कौन कलह रखु ना कौन सन्देह रखु ना डायरेक्ट आम सह कथबार्ता करूँ। आमर जो व्हाट्सएप नंबर कि कॉलिंग नंबर डिस्क्रिप्शन दि जाइए आप डायरेक्ट कॉल करूँ आम सहित कथा हूँ। जहाँ भी किसी समस्या आप लगी रही आम चाहूँ आम चाहबू बहुत जल्दी आपको सल्यूशन काढ़ी आप पहुँचेबू। तो शुणा आज दिन कौन एक्चुअली आज हूँ अगस्ट 1 जोटा कि आमर जो स्वाति नक्षत्र कन्या राशि सॉरी तुला राशि आउ श्रावण मासर शुक्ल अष्टमी 17 दिन उड़िया मासरे। तो एवं शुणा आज सूर्य और चंद्र उदय अस्त सूर्योदय सकाल 5:42 सूर्यास्त संध्या 7:12 आउ चंद्रोदय दिन 12:20 मध्याह्न आउ जो चंद्रास्त रात्रि 11:40। तो चंद्र ऋतु आमर हूँ वर्षा आउ नक्षत्र हूँ स्वाति। चलतु अब शुणा आज राशिफल विषय। मेष राशि आज ग्रह स्थिति अर्थ विलासी व्यसन संतान सुख नूतन मैत्री सृष्टि कर मुहरे हसी फुटाइबे। सामान्य कथा को केन्द्र कर पारिवारिक समस्या देखादेव। शनि प्रभाव काम करने इच्छा हेब ना कि विभिन्न झमेला मध्य अशांत रहिबे। परिवहन और व्यवसाय सुविधा सुजोग पाई पारंती। आज आप दिनटी बहुत शांतपूर्ण भाव में गति करिवो। आज आप शुभ रंग धला शुभ संख्या 4। वृष राशि चंद्र और मंगल जोगरु स्नेह श्रद्धा सहानुभूति और सौहार्द्य मध्य आज पारिवारिक क्षेत्र संतोषजनक रहिबो। गृह जानवाहन मूल्यवान जिनस आज किणवा सकाशे मन आज इच्छा प्रकाश करिवो। सभा समिति संगठन राजनीति में फलप्रद आलोचना करेंगे। शिक्षा संतान परीक्षा आलोचना आदि दिनटी आज मंद हेब ना। आज आप शुभ रंग सबुज शुभ संख्या 6। मिथुन राशि बंधु साहाय्य चेष्टा करुवा कामटी को पूर्णांग करेंगे। अर्थ संपर्क कथबार्तार अग्रगति घटव। साहित्य संगीत सांबादिकता और क्रीड़ा प्रभृति में मनोरंजन प्रतिपद हेब। रवि प्रभाव सरकारी स्तर में अटकी काम निर्माणाधीन काम और आनुष्ठानिक क्षेत्र में सफलता पाइपर। आज आप शुभ रंग धला शुभ संख्या 1। कर्कट राशि शनि दुष्ट चंद्र जोगु धनहानि किंबा अर्थ संपर्क को केन्द्र कर कलह लगिपे। पूर्वर समस्त प्रस्तुति शेष होते शेष समय यात्रा बातिल हो। निकट अतीत में घटी जाइथिबा घटना मानसिक स्तर में आलोड़न सृष्टि करि पारंती। कर्म क्षेत्र में मिथ्या अभियोग सकाशे अन्य उपर विरक्ति हेबे। आज आपनकर शुभ रंग नारंगी शुभ संख्या 8। सिंह राशि राशि रे केतु जोग परिस्थितिर जटिलता मन को विषादित कर रखिबो। परिवार सदस्यों स्वास्थ्य समस्या यात्रा सकाशे किंबा वाणिज्य रे अर्थ विनियोग दिगरे अर्थ संकट देखा देबो। कौन जरूरी काम बाहर को जावाक पड़ पाए। पदस्थों सहायता कर्म क्षेत्र में समस्या समाधान हो। शुभ रंग सबुज शुभ संख्या 9। कन्या राशि पूर्वर निष्पत्ति जहाँ भी नहीं थे ताहा अटकी रही जापे। तृतीय अष्टमाधिप मंगल लाभाधिपति सह जोड़ी होई परोक्ष शत्रुतार परिणाम स्वरूप मानसिक स्थिति भल रहिबो नहीं। ऑफिस रे कौन मंतव्य दे विवादी हो पारती। व्यवसाय परिवहन तथा विक्रय वाणिज्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता बढ़ी पारे। आपन आज शुभ रंग धला शुभ संख्या 5। तुला राशि शुक्र षष्ठाधिपति युक्त जोगु आज जहाँ करंतु ना कहीं कौन काम संपन्न कष्टकर हेब। प्रत्येक प्रतिद्वंदितार सफल हेबे। बंधु जरिया कौन खबर पाई विस्मय प्रकाश कर सरकारी काम और पदस्थ व्यक्तिविशेष सहायतार उपकृत होबार सूचना रही। आपन आज शुभ रंग धला शुभ संख्या 5। बिछा राशि आज चंद्र स्थिति नूतन कर्म चिंता योजना अनुकूल हो पारे।
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ରାଗ କିମ୍ବା ଅଭିମାନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଓ କାମକୁ ମନକୁ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଧନୁ ରାଶି। ରାହୁ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ତର୍କ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାରିବାରିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ମକର ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାମରେ ଆସିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଚେତ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମକୁ ଖୁସିରେ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅରେଞ୍ଜ କଲର, କମଳା କଲର ଆଉ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସକାଳୁ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଗ, ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। କେତୁ ପ୍ରଭାବରୁ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ବିବ୍ରତ କରିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ଗମ୍ଭୀର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ସମାଲୋଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ମୀନ ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଶନି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମାପିଚୁପି କହିବେ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିର୍ଭୂତ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ହେବ। ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେବ ଯେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ନ କହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନଟିରେ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଆଉ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶିଫଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ବି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଠି ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯାହା ବି କିଛି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା କୌଣସି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତାର ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଥିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଏମିତି ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶିଫଳ ଦେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସର୍ଟସ୍ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ତ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।